بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، اس سرد موسم میں ہم بڑی ہمت مار کے کوئی 8 بلکہ ادھر تک کا ڈالے تو پھر 9 گھنٹے بعد جاتے ہیں. 9 گھنٹے کے سفر کے بعد پپلا پہنچ گئے ہوئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں کی ہر دل عزیز شخصیت ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے، پنجاب ہی نہیں پاکستانی نہیں. اپنے گروپ کا بنانے میں اور اس کا صحیح نام روشن کرنے میں اور اگر کے لیے کھیل گروپ آج اس مقام پہ کھڑا ہے اور جس محنت سے انہوں نے پہنچایا ہے، یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت استاد حمید مختار خان. خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ چلتی ٹھیک ٹھاک. سب خیر وفیت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ٹھاک. ٹھاک. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں والی جی، جانی پہچانی شخصیت، کسی طرح کے موضوعات نہیں ماشاءاللہ، اور ساری زندگی شوق کو دے دی میاں والی کا بھی نام روشن کرنے میں، نکالنے میں. اور پھر چیمپئن پنجاب جیٹ کا ٹائٹل بھی شروع میں سب سے سر فہرست جیتنے والوں میں، یعنی جب پنجاب لیول کے مقابلوں میں حصہ لینے سے لوگ بہت زیادہ کتراتے تھے یا گھبراتے تھے، تو وہاں پہ اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بیڑا اٹھایا. ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس. استاد حاجی ملک طارق امان فارمیسی والے. خان صاحب، ملک صاحب کیسے ہیں؟ سب خیر ہوئے. اور آخر کار خان صاحب دیدار ہو گیا آپ کا آفٹر اے لانگ ٹائم. بھاگ تو بہت رہے تھے، پکڑ لیے نہیں، یہ آپ کی چاہت ہمیں لے آئی ہے جی، اور آپ کو دیکھ کے، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی. تو ماشاءاللہ مقابلے تو بڑے خوب دھڑا دھڑ طے ہو رہے ہیں. یہ بس سردیوں کے موسموں میں گرمی بنائی ہوئی ہے، بہت گرم کیا ہوا ہے. ایک شوقین کا یہی ہوتا ہے کہ اچھا شوق ہو جائے اور اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ شوق ہو جائے. ہاں، یہ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہیں اور حاجی طارق امان فارمیسی اور بیٹھے ہیں. ایک اچھے تعلق بھی، ایک اچھی دوستی بھی اور اچھا شوق بھی. اور آج ہی مقابلے بھی طے ہوئے اور آپ کے ساتھ طے ہوئے، پھر آپ پیچھے کے مٹھو لالو انہوں کے ساتھ طے ہوئے. اب ملک فیض صاحب، ملک حیدر ولی اسلام آباد، ان کے ساتھ بھی. اچھا، فارمیٹ یہی چل رہا ہے آج کل کی جو 11 دن کی ٹوٹل ایوریج اور 11 میں سے 6 ایوریج. 11 میں سے 6 ہٹ بھی لگے ہوئے ہمارے کافی مقابلے. اچھا، 11 میں سے 6 ایوریج ہے. 11 دن کے ٹوٹل 11 دن کے بھی ایوریج ہے اور 11 میں سے 6 ہٹ بھی ہے. بس جس کو جو اچھا لگتا ہے، جس میں وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی بس کھیلنی چاہیے. تو اصل میں جیتتا وہی ہے جو سارے فارمیٹ، جو جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے، جس کے ایوریج اچھے ہوتے ہیں، ہٹ بھی وہی لمبے بیٹھتے ہیں. اچھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم آئے ہیں دھوندھی اور جب تک ہم نے سرگودا کراس نہیں کیا تو لگتا تھا کہ دن چڑھا ہی نہیں. یعنی چنوٹ میں جو گزرے ہیں اس وقت 12:30 بجے کا ٹائم تھا، پر نظر کچھ نہیں آتا تھا. پر یہاں آئے ہیں تو یہاں پہ بالکل سورج کڑکتا ہوا ہمیں ملا. تو یہاں آپ لوگوں کو یہ تو ایڈوانٹیج ہے ہمارا. یہ ایڈوانٹیج ہے ہمارا. ہم بچے ابھی بھی پکے کر رہے ہیں اور باقی جو علاقے پنجاب میں دھند کے علاقے ہیں وہاں پہ کبوتر بند ہیں. یہ ایڈوانٹیج ہے ہمارا. اچھا، سردی میں یہاں پہ جانوروں کو کوئی افیکٹ کرتی ہے؟ یعنی جس طرح موسم میں آتی بیماریاں یا دوسری چیزیں کہ یہاں پہ کم ان علاقوں میں دیکھنے میں ملتی؟ شاید ادھر بھی کبوتر بیمار ہوتے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے، نئے پرندے چھوڑے، ویکسین کی ہوئی نہ ہو، کچھ بھی ہو، تو ہر جگہ پہ بیماریاں ہوئیں اور ہر جگہ پہ اچھے رزلٹ وہاں پہ جہاں پہ دانا پانی اچھا ہو، صفائی کا خیال ہو، پراپر ویکسینیشن کی ہوئی ہو، وہاں پہ یہ مسائل نہیں بنتے. کبوتروں کی آمد و رفت نہ ہو، اپنے گھر کے کبوتر ہو، تو وہاں پہ بیماریاں وغیرہ نہیں آتی. جو احتیاط کرے گا وہ بچ جائے گا. تقریباً دوسرے مہینے تک تو یہ موسم ہے ڈینجرس. استاد جی، شوق میں تو بہت تیزی آ گئی، نئے سے نئے انداز، نئے سے نئے فارمیٹ. آگے تو ہوا کرتا تھا ہٹ لگ گئی تو زیادہ سے زیادہ ایوریج لگ گئی. اب تو ایوریج کی کئی قسمیں نکل آئی ہیں. یعنی 11 دن کی ایوریج، 11 میں سے 6 ایوریج، پھر یعنی وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بھی ایوریج. جس کو جو پسند ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہی میرا لگے، جو فیوریٹ جس کا ہوتا ہے، کہ اس میں وہ اپنے آپ کو فیوریٹ اسٹرانگ سمجھتا ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں وہ کھیلنا چاہتا ہے. سر ایک باقی یہ ہوتے بانے جو جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہ سب چیزیں جیت جاتا ہے، ساری چیزیں جیت جاتا ہے. اچھا، نہیں ویسے آپ کے خیال میں جو ٹریڈیشن ہماری ہٹ کی ہوا کرتی تھی کہ جس نے ہٹ جیتا چیمپئن، یعنی مقابلہ وہ جیتا، اب یہ انداز بالکل بدل گیا ہے. اب لوگ ایوریج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اصل میں کپ ایوریج کوٹتے ہیں شکل.
कप का विनर एवरेज जो अच्छी बनाएगा वही विनर होगा। तो सारे खिलाड़ी यही चाहते हैं कि बासी बीमारी एवरेज की लगे ताकि फोकस एवरेज पे करें, तब कप में भी तब रहेंगे। हिट में ये होता है कि जो बंदे एवरेज में पहले थोड़ा पीछे रह जाते हैं, फिर वो हिट के चक्कर में लग जाते हैं कि मार धाड़ की कोई ना कोई तो रात को बैठ जाएगा, तो उसमें वो एवरेज से रह जाता है बंदा। तो सारे एवरेज इस वजह से खेलते हैं कि एवरेज में रहेंगे तो कप में भी रहेंगे, टूर्नामेंट्स में भी रहेंगे। खान साहब अभी आप बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी मुझे तो बात बड़ी दिल को लगी कि पहले हरीफ की बहुत इज्जत हुआ करती थी, अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, तो जब से ये सोशल मीडिया आया है चीजें बहुत बदल गई। बर्दाश्त नहीं है शाह जी, लोगों को पता नहीं होता था कि हम हारे हुए हैं या जीते हुए हैं। हार जीत तो होती है, दो खिलाड़ी जब खेलते हैं एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, तो हार की बर्दाश्त बंदे में नहीं है। बाकी सोशल मीडिया पे गंद खड़ा करना, हरीफ को हारने के बाद जो है आपके पार्टी में ऐसे शर्पसंद अनासर होते हैं जो ऐसी ऐसी पोस्टें, तकलीफ दे पोस्टें लगाते हैं, तो फिर काम खराबी की तरफ जाता है। अपना मैं इसे प्रेस करना चाहिए। बिल्कुल आपसे कहने में आपकी बात अगर काटूं, हमारी शौक में अनानी आ गई है बहुत ज्यादा, इसने बहुत सारे मसालों को नहीं जन्म दे दी। बहुत ज्यादा मसाइल बन गए अनाज की वजह से। हमारा पहले जब शौक होता था, आज से 20-25 साल पहले, तो बंदा हम एक दूसरे के छतों में जाते थे, हरीफ जितने भी थे, शौक किया, जाकर कबूतर देखे, अपने कबूतरों को बेहतर करने की कोशिश की, अगले पग के पास जाकर शौक किया, शौक से कबूतर दिखाए। अब और तरफ शौक जा रहा है कि हार की पोस्ट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं हार गया हूं। हालांकि पोस्ट लगती है, हार की लगनी चाहिए, रिजल्ट शो होना चाहिए, लेकिन तमीज तहजीब के दायरे में होना चाहिए। और उसके बाद हार को, जो बंदा हारता है, पोस्ट को वो मनफी ना ले, पॉजिटिव ले, और अच्छी तैयारी करके नेक्स्ट ईयर जो है हराने की कोशिश करे कि अगली पोस्ट आपकी लगेगी। ये नहीं कि पोस्ट लगी क्यों है और सारा फिर वो बात वो वहीं से वहीं आगे से आगे। हाँ साहब, रस्ते में मुझसे इसने भी सवाल किया, ऐसे पूछा भी, ने कहा जी खान साहब से जरूर सवाल कीजिएगा कि पिपला नाम इस इलाके का कैसे पड़ा और क्यों? शायद मैं इतना पुराना नहीं हूँ। पहले की बात, इतना पुराना कितने पुराने सही जवाब दे दिया। तो नहीं, बहरहाल आपके ग्रुप ने माशाल्लाह इस दफा अस्सू का मेला भी आपके नाम रहा, जेठ का भी 7 रोजा, 5 रोजा, 6 रोजा, सारे कप्पों का जो मेला है माशाल्लाह आप लोगों के नाम रहा। 2 बड़े सीजन जो 2022 के हैं वो आपकी पार्टी के नाम रहे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? 2023 के सीजन अब तो आया खड़ा, वो आगे 2023 में एंटर हो गए हैं। शाह जी देखे, कोशिश होती है हर पार्टी सरबराह की कि मेरा ग्रुप जीत के आए और इज्जत पाए मुकाबलों में, और इज्जत और शोहरत उसी को हिस्से में आती है जो अच्छी मेहनत करता है, अच्छे परिंदे रखता है, उनकी साल केयर करता है। हमारे भी ग्रुप में कमजोर छते हैं, और उनकी कमजोरी की वजह वो समझते हैं कि हम किसी खैर ग्रुप में शामिल हुए तो हम भी मिठू लाली और असल बुराया बन रहे हैं। उनके अपने में क्वालिटीज हैं और उनमें मेहनत है। उनको पता है कि उस्ताद जो है गाइड करना है, सीधा रास्ता दिखाना है, पटड़ी पे चढ़ाना होता है, बाकी शायद हमारे खुद ये चीजें करनी होती है। मुलाजमों पे डिपेंड नहीं करना होता सारा कुछ, आप भी खुद भी टाइम देना पड़ता है। यही असल नहीं है साथ। कल भी बात हो रही थी, ये मेरी मिठूनों से कल लाहौर में मुलाकात उनसे हुई, सरप्राइजिंग मुलाकात होगी। कहती थी असल कामयाबी हुई है जो लोग अपने हाथ से कर रहे हैं, कामयाबी उन्हीं के पास है। और जिन जो ये कुछ समझते कि हमें किसी खैर ग्रुप में शामिल हो गए तो हमें लाइसेंस मिल गया, हम जीत जाएंगे। अगर उनकी तवक्को फिर पूरी नहीं होती, जो चीजें शौक में जरूरी होती है उनके पास वो नहीं कर सकते पूरी अपनी कबूतरों में या तैयारी में, या उनके पास टीम वर्क कमजोर होता है, जगह वसाइल की कमी होती है, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं। या फिर ग्रुपों में और पोस्टों पे टाइम ज्यादा देना, बातों पे ज्यादा टाइम देना, और शौक में अपने खुडों में टाइम, कबूतरों को टाइम कम देना, उनका रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। बिल्कुल सही रिजल्ट आता है आप छत पे टाइम दें, कबूतरों को टाइम दें, अच्छे कबूतर बनाए, उनकी सेहत का ख्याल रखें। आपके कबूतरों ने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया। यानी ये आपके कबूतरों को अगर हम दूसरों से डिफरेंस करें तो कैसे करेंगे? यानी आपकी कोई खास नस्ल, कोई खास ब्रीड आपकी किस हवाले से? यानी अगर हम कहेंगे ये पिपला के कबूतर है तो हम उनसे कैसे डिफरेंस करेंगे? शायद हम
ہمارے کبوتروں کا جو رزلٹ پورے پنجاب میں بلکہ پوری دنیا میں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبوتر ہم نے آنکھوں پہ وہ خوردبین لگا کر نہیں بنائے، ہم نے دھوپ سیک کر بنائے. اور دھوپ سیک کر جب کبوتر بنائیں گے، آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر بنائیں گے تو پھر کبوتر سارے پرزے کبوتروں کے بیلنس ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، ہر چیز ٹھیک ہوگی. جو کبوتر 14-15 گھنٹے اڑتا ہے اس کا، اور مادی بھی اڑتی ہے تو بچے بھی لازمی بات ہے وہی کام کریں گے. تو جو 14 گھنٹے آپ اڑ کے آ رہا ہے تو اس سے آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ بالکل بچے بھی ویسے نکالیں گے. وہ بچے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ چیمپئن ہی کہتے ہیں نا، چیمپئن بناتا ہے، چیمپئن میکس ادر چیمپئن. تو کہنے کا مطلب یہی کل لالی انہیں بھی کہتے کہ ہمارا فارمولا یہ ہے کہ چیمپئن ہی چیمپئن بناتا ہے. اور آپ نے جو بات کی، یہی فارمولا کامیاب فارمولا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. باقی سب باتیں، بالکل باقی صرف باتیں. عملی کبوتر پروری کا باتوں کا بہت فرق یہ ہے. نہیں، یہ نہیں کہتے اس بات اتنا کرتے کہ یہ علم نہیں ہے، بہت بڑا علم ہے. یہ شاہ جی، آپ ایک چیز ہے کہ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، وہ آپ کو کتنا یقینی کریں گے اس کو. اور ایک چیز ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب دیکھی ہوئی بات آپ کی، وہ آپ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ نے کانوں سے سنی ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی دلیل اس کی، جو آپ سامنے سے دیکھیں گے وہ کتنی مضبوط ہوگی. تو یہ فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے سر. یہ بہت بڑا فرق ہے. پریکٹیکل، وہ کہتے ہیں نا، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. بالکل. آپ پرفیکٹ کچھ ہوئے ہوتے ہیں جب آپ مسلسل ایک عمل کو سر انجام دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ جو فارمولا جس نے آپ کو کامیابیوں سے نوازا، اور آج اس وقت پنجاب کا، پاکستان کا، بلکہ دنیا لیول پہ آپ کا الحمدللہ ٹاپ کا گروپ ہے، ٹاپ کا گروپ ہے. اور یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے آپ لوگوں کی، یہ ایک اسٹرگل کا نام ہے جس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ پہنچے. اور لوگ کہتے تھے کہ جی آپ دوسروں کے موسم میں آئیں گے تو پتہ چلے گا، کاریا گجرات میں آئیں گے، ادھر آئیں گے، اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے پرفارم کر کے دکھایا، اپنے آپ کو بنا کے دکھایا. تو یہاں سے اور ان چیزوں میں کوئی فرق دیکھا آپ نے دوسرے ایریاز میں اور یہاں میں؟ شاہ جی دیکھیں، ہم کبوتر بازی میں پپلا والے جو ہے سارے ہمارے حریف ہو گئے، یا دانا پانی ایک ہی ہے. یہ سارے جو ہے ہمارے پہلے ہمارے جو حریف ہیں شاگرد تھے، جو جن سے ہماری بازی لگ رہی ہے، خاص کر استاد اقرار خان گروپ ہو گئے. اور باقی جب ہمارا دانا پانی تھا ان کے پاس ہے، وہ الگ پارٹی میں شامل ہوئے تو وہ ہمارا دانا پانی ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے آگے شگرد کی، ان کے پاس چلا گیا. ہم نے کافی شگرد کیے بار، ہمارے شگرد کافی استعفیٰ لگا کر گئے ہمیں. وہ دانا پانی ہمارے مخالفوں کے پاس چلا گیا. جو استاد چوری معین نواز صاحب کے شگرد تھے، ان سے کوئی استعفیٰ لے کر یا روٹھے ہوئے یا جو بھی تھا ہمارے پاس آیا. راجہ صاحب کے جو شگرد تھے ان سے کوئی گئے یا مخالف ہوئے. اب جو چیزیں ہیں کہ دانا پانی کا فرق تو کسی کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جب دانے پانی کا فرق نہیں آیا تبھی پنجاب میں رزلٹ اوپر اٹھا ہے. جب ہمارا دانا پانی سیکرٹ نہیں رہ گیا، کبوتر اپنے گھر تک محدود نہیں رہ گئے، تب بھی جو ہے کوئی ہمارا مخالف بھی ہے یا ہمیں پتہ ہے استاد معین نواز صاحب کون سی گیم کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ راجہ صاحب کون سی گیم کرتے ہیں، ان کو ہمارا پتہ ہے کہ ہم کون سی گیم کرتے ہیں. جب سوشل میڈیا آیا ہے، فاصلے کم ہوئے ہیں تو چیزیں سیکرٹ نہیں رہ گئی. تو اسی وجہ سے ایک دم رزلٹ 8 بجے کے بعد چلا گیا. چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی چیزیں فالٹ تھے وہ سب تقریباً اب کبوتر بازوں کے دور ہیں. فرق صرف ہے کبوتروں کا یا محنت کا رہ گیا ہے، باقی کوئی فرق نہیں رہ گیا. بس محنت پلس محنت پلس محنت. اگر میں تو یہی فارمولا سمجھا ہوں کہ جنہوں نے یہ محنت جمع محنت کی اور ان کے پاس رہنمائی اچھی ہے، کامیابی انہی کو ملی ہے. اب کوئی نہیں ہے کہ کسی کی گیم کو چھپی ڈکی ہے. تقریباً صاحب 19-20 کے فرق صاحب کیوں آئی صاحب ایسے کہتے ہیں. یہ بات میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کوئی آپ کو کوئی لگتی ہے تو آپ بتائیں اس بات. نہیں کوئی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسی طرح ہی ہے. سب چیزیں جو ہے نا ہر کسی کے پاس ہیں آج موجود، سب استادوں کا ایک دوسرے کا پتہ ہے. بالکل. اچھا یہ بھی بات آپ نے کی ہے، کبوتر اچھے ہو گئے ہیں کہ دانا پانی اتنا اچھا ہو گیا کہ پروازیں اتنی بڑھ گئی. دونوں چیزیں ہیں، گھوڑا بھی اچھا اور سوار بھی اچھا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کبوتر اچھے ہو گئے آپ کے پاس، آپ اڑانے والا آپ کے پاس نہیں ہے، محنت نہیں کرے گا، سویا ہوا ہوگا. کبوتر اچھے کبوتر خراب ہو جائیں گے، اوپر سے ضائع ہو جائیں گے، جب اڑنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. کبوتر اچھا کبوتر باز اچھا ہے، اس کے پاس لٹیں پڑی ہیں 4 ڈیڑھ، کتنا ان کو
रबड़ की तरह खींच सकता है, वो टूट जाएगा। अच्छे कबूतर पाने की वजह एक ये भी है कि मेरे ख्याल में उस्तादों के पास से कबूतर गए शागिर्दों को, जो पहले नहीं इतने तादाद में जाते थे। अब जो अकमल खान साहब ने कबूतर बनाए थे, तो अकमल खान साहब ने, वो किस घर में नहीं है, यही तो मैं किस घर में नहीं है। अब जो उस्ताद में अजीज साहब ने कबूतर बनाए थे, वो किस घर में नहीं है। जो इसी साहब ने कबूतर बनाए थे, वो किस घर में नहीं है। ये कबूतर बाहर निकले हर जगह से, और अब उस पे लोगों ने भी मेहनत की, अपने क्रॉस किए, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की। अच्छा, तो उससे पहले कबूतर चंद घरों तक महदूद, चंद कबूतर नहीं, आप कबूतरबाजी भी और कबूतर भी, आप वो कबूतर भी निकले, दाना पानी भी और कबूतर भी, दोनों चीजें बाहर निकली हैं। सोशल मीडिया की वजह से, शिगिर्द करने की वजह से, ग्रुप बनाने की वजह से, तो बस शौक में तेजी तो बहुत आ गई, पर कई मसाइलों को भी इसने जन्म दे दिया। ये मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? अगर आपको मैं एक ग्रुप के सरबराह की हैसियत से आपसे मैं पूछूं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये जो आजकल की जो तरक्कियां हैं, इनको हम कैसे, जो अभी आप जैसे पहले बात कर रहे थे, जो पहले हरीफ की इज्जत हुआ करती थी, सबसे ज्यादा हरीफ की इज्जत हुआ करती थी कि ये हमारा शौक करवा रहा है, तो अब ये बहुत फासले बढ़ गए हैं। ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये तो शादी बंदे के अपने अंदर की होता है। बंदा कैसे है, अगर बंदे अच्छे होंगे, शौक में अच्छे होंगे, तो वो शौक अच्छा करवाएंगे। अगर शौक पहले बंदे का जहन ही गंदा है, 2 नंबर बंदा है कि वो जीतने के बारे में सोचता है, हारने के बारे में नहीं सोचता, और अगले की जीत जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो साथी हो, एक ग्रुप का हो, और ग्रुपों में भी ग्रुप बन जाते हैं, फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बस यही है। हरीफ की इज्जत करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, शौक अपना अच्छा बनाए, शौक करें भी सही और करने भी दें लोगों को भी। बड़ी अब तो जो मौसम के उज़र है वो बहुत पीछे रह गए, शौक उससे बहुत आगे चला गया। जिस तरह पंजाब लेवल पे शौक, कोई कबूतर भी है, अच्छा कबूतर हर जगह पे उड़ता है, और अच्छा उस्ताद भी उड़ा सकता है, चाहे आप जो भी कह लें। ये मौसम की बात, ये चीजें जो है वो अब बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गई। ये बहाने हैं। ये यानी अब इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने मेहनत की है वो कहीं भी बैठा हो, वो वहां से परफॉर्म कर सकता है। यार अच्छा, शादी बात है कि लाहौर की बात अक्सर आती, लाहौर की बात ये। हाँ जी, लाहौर में मौसम, 2-3 चीजें हैं जो लाहौर में हम शौक नहीं करते। एक तो वजह है कि 11 कबूतर और 7 कबूतर का सबसे बड़ा जो फर्क है, यही है, बिल्कुल है, क्योंकि लाहौर में सिर्फ 7 कबूतर उड़ते हैं। 7 उड़ते हैं, तो बिल्कुल। लाहौर में शौक करेंगे तो पूरे पंजाब से हम जाएंगे, बिल्कुल पंजाब से एक जाएंगे। जिले की खातिर पूरे पंजाब से जाएंगे। और फिर डेट भी एक नहीं, डेट भी एक नहीं, डेट भी एक नहीं, ये फर्क है, सिर्फ यही फर्क है। नहीं तो अच्छा, ये मैं इस हवाले से नहीं, एक वैसे ही होता है, लाहौर वाले बस आ जाके एक ही चीज पे आके घूम के रुक जाते हैं कि जी यहाँ आके परफॉर्म करके दिखाएं, या यहाँ इनके कुछ शागिर्द की छत से परफॉर्म करके दिखाएं, और यहाँ पे जो रिजल्ट देना है बहुत मुश्किल है, बल्कि ना होने के बराबर है। अंदरूनी शहर में और लाहौर शहर में ये मसाइल बिल्कुल हैं। जो मसला जेन्युइन मसला है, लोग कहते होंगे पोल्यूशन का, ये वो नहीं। असल मसला है कि लाहौर एक बहुत ज्यादा आबादी वाला शहर है, छत के साथ छत लगी होती है। कबूतर जो लाहौर में पक्का करना मुश्किल काम है, हमारे इलाके में कबूतर का 100% रिजल्ट है। 100 बच्चा छोड़ेंगे, 100 का 100 बच्चा लग जाएगा। लाहौर में आप बहुत अच्छे जोड़ों के बच्चे जो है लंबा टाइम देंगे, बूढ़े करके उड़ाएंगे कि यार जाया ना हो जाए। चक्कर के साथ एक चक्कर में कबूतर 50 छतें घूम जाता है। ये एक जेन्युइन फर्क है जो मुश्किल है कबूतरबाजी में। ये चीज है, इस तरफ नजर किसी की नहीं जाती, जो असल मसला है। घूम फिर कर आते हैं तो लोगों को समझ भी नहीं आती इस चीज की कि क्यों काम खराब होता है। घूम फिर कर आके मौसम पे जाता रहता है, लेकिन मसले हैं लाहौर में। ये चीज नहीं कि मसले नहीं, मसला कबूतर पक्का करने का बहुत बड़ा मसला है। जब आप कबूतर भी आपके पास दरमियाने पक्का करेंगे तो वो कैसे उड़ेंगे? अच्छे आपके जाया हो जाएंगे कबूतर, तेज कबूतर जाया हो जाएंगे। कबूतरों ने एक गेड़े में 40-50 छत का गेड़ा मार देना है, वो घर मुश्किल से पहुंचेगा कबूतर। और रात को लाइटें जब जलती हैं तो कबूतर घूम जाते हैं, उनमें भटक जाता है। खान साहब बिल्कुल, मैं तो ये भी सोचा हूँ कि एक दौर ये था कि लोग पिपला से शौक करने से यानी डरते थे। अब एक वक्त ये आ गया है कि सबसे पहले मुकाबले ही पिपला से तय होते हैं। कितना यानी इस फर्क को कैसे देखते हैं? पिपला की बंदूकें और कारतूस दोनों हर चीज पहुंच गई जो हमारे सीक्रेट तैयार थे वो सबके सब पहुंच गए हैं सबके पास।
अब नहीं डरते लोग। हाँ, मैं वही उनका रिजल्ट भी 15 घंटे हमारे उठते थे, उनके भी उठते हैं। तब तो वो एक वक्त था ना, एक वक्त में एक अफवाह था। हाँ बिल्कुल हुआ था, उससे भी लोग, और वही आप उसका जवाब खुद दे रहे हैं। वो उस वक्त था जब बहुत दुनिया पीछे थी। बिल्कुल। अब तो साथ अब साथ मिल गए, साथ हमने खुद मिला है। मैं अपने मुखालिफ जो है हमारे अपने दोस्त शरीफ बने हैं तो साथ मिले हैं। सर एक वक्त कहते तो नहीं सामने, मैं कह रहा हूँ वहां के चल क्या जब फिर पैदा कोई एंट्री देता, अब नहीं कोई पूछता। आज ये एक दौर आ गया है, अब नहीं कोई पूछता। अब पूछता नहीं, पूछेगा भी कोई नहीं। क्यों? सबके पास सब चीजें हैं। और आपने अब आएगा आपका लक, आपकी मेहनत, ठीक है, और ये चीजें फर्क है। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस चीज में तो मैंने भी, ये चीज का तो मैं भी अब तस्वीर को इसलिए क्योंकि मैं समझ से गुजरा हूँ। लोगों ने मुझे कहना कि जी अच्छा नहीं, रुक जाए जी, क्या है। और अब कोई नहीं पूछता, बल्कि कहते हैं कि पहली पोल लगेगी तो लगती है पिपला से ही मुकाबले लग गए, अकमल खान से मुकाबले लग गए। पहले तो कहते थे अकमल खान साहब नहीं यार ठीक है, हमारा इधर ही जॉब अच्छा होता है। तो अब बढ़ चढ़ के क्यों, वो आप वाली बात से मैं तो समझता हूँ कि आपकी बात में बहुत वजन है कि वो कारतूस भी चले गए, असला भी पहुंच गया। वही चीजें मुखालिफ बना लेते हैं, फिक्र भी है, असला भी है, दाना पानी भी है। उस्ताद जी आपको बहुत लोग सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपके भाइयों का, काफी लोग बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, व्यूअर्स तो खान साहब के है ना चाहने वाले, मैं कहूँ 250-300 तो आपको देख ही रहा होगा। 300 अच्छा 300 प्लस देख रहा है। नहीं, खान साहब के चाहने वाले तो खैर हर जगह मौजूद है, और आखिरकार इतने अरसे बाद हमने पकड़ ही लिया, गिरफ्तार कर ही लिया हमने। तो लोगों की मोहब्बत है, प्यार है भाइयों का। नहीं, आपसे वाकई लोग देखिए ना बहुत प्यार करते हैं, चाहत करते हैं, और आपके मुंतजर भी हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द आप हमें पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर नजर भी आएंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे कि और दबंग तरीके से नजर आएंगे, एक अच्छे तरीके से नजर आएंगे। माशाल्लाह ग्रुप तो आपका परफॉर्म कर ही कर रहा है। तो आपने टाइम दिया, आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का बेहद शुक्रिया। कोई पैगाम जाते जाते खूबसूरत से? बस यही है जी कि आप हाजी साहब के साथ हमारे शौक हुए, हाजी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है, और बस शौक भी हो गया है। दोस्ती अपनी जगह, शौक अपनी जगह, दोस्ती यारी में शौक करे, और ये है कि जिसके साथ आपकी जिद होना कि मैं इससे हार जाऊंगा तो क्या होगा, बस उसके साथ हमारा पैगाम ये खेले ही नहीं। जिसको आपको लगता है ना कि आपको हार कर शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, इतनी मजबूरी से शौक ना करें। शौक करें तो दोस्तों के साथ करें, अच्छे माहौल में शौक करें, पॉजिटिव शौक करें। हाँ जी, देखिए दोनों दोस्त भी हैं, शौक भी है, साथ साथ भी बैठे हुए हैं, और इसी चीज का नाम है, जो इनमें से आप में से एक ने जीतना है, एक ने दूसरे को मुबारकबाद देनी है। हाजी साहब जी क्या कहेंगे इस मौके पे? माशाल्लाह यही सबको पैगाम है कि जैसे आज ही हमारे मुकाबले भी तय हुए और हम आज इकट्ठे भी बैठे हैं, और फिर भी हम इकट्ठे होंगे। हमारा तल्लक भी सब कबूतरबाज के साथ शायद इस तरह ना हो जिस तरह भाई अमीर मुख्तियार खान के साथ है, लेकिन ये शौक की बात है। इसमें समझो ये लोगों को पैगाम है, कबूतरों का भी हमारा लेन देन है, कबूतरों का भी हमारा लेन देन है के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा कोई फर्क नहीं है। खान साहब से नहीं मुलाकात हो सकती, अवेलेबल ही नहीं है, उनसे भी आए हुए हैं, तो उनका भी अगर दीदारे आम हो जाए तो फिर क्या ही चाहेंगे। बहुत मुश्किल है, बाहर गए हुए हैं। अच्छा गए हुए हैं, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर उम्र जिंदगी रही तो। आपकी मोहब्बत का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ओके नाउ। नहीं खान साहब जी आपको तो